여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 제가 속에 눈뜬 이야기 지금 계속하고 있죠. He estado compartiendo con ustedes acerca del hombre ciego quien Wow. obtuvo la vista. 속에 예수님을 만났습니다. El hombre ciego se encontró con Jesús 그리고 말씀 예수 눈에 진흙을 바르셨고 y Jesús untó lodo en los ojos de este hombre 실로암 모서가 씻으라 그랬어요. y le ordenó ir a lavarse en el estanque Siloé. 속에는 아무 말 없이 뭘 이야기했는지 모르겠어요. 성경은 아무 말 한 이야기 안 나옵니다. No podemos saber con certeza si el hombre ciego dijo alguna palabra. 그리고 이제 실로암 모서 가서 Él fue al estanque de Siloé, 씻고 se lavó 밝은 눈으로 왔어요. y volvió siendo capaz de 자, ver. 이 사람들이 참 재밌는 것은 Lo sorprendente de esto es 그 당시 종교 지도자 서기관 바리새인 이런 사람들이 que los líderes religiosos fariseos de aquellos tiempos, 먼 사람이 소경을 했을 때 아무 문제가 없었는데 cuando este hombre era ciego, no significó algún problema para ellos. 눈을 뜨고 나니까 문제가 일어나는 거예요. Pero en cuanto abrió los ojos comenzaron los problemas. 어떻게 눈을 떴느냐? ¿Cómo fuiste capaz de abrir los ojos?, le preguntaban. 그분이 진흙을 눈에 발랐다. Aquella persona me untó lodo en los ojos. 씻어는 됐다. Luego me dijo que fuera al estanque Siloé a lavarme y así se abrieron mis ojos. 누구냐? ¿Quién es 잘 él? 모른다. No lo sé, 나중에 respondió. 이제 예수님인 걸 알았습니다. Más adelante ellos se enteran que fue Jesús. 사람들은 예수님이 죄인이라고 말합니다. Ellos consideraban a Jesús culpable. 왜? ¿Por qué? 안식일에 눈을 뜨는 일에. Por haber abierto los ojos del ciego en el día de reposo. 그래서 그 사람들은 예수는 자꾸 죄인이라고 그러고 Y estos hombres persistían en que Jesús era pecador. 눈먼 소에 지금까지 가난한 거지였고 아는 게 없지만은 Por más que el hombre ciego había sido un mendigo y no conocía nada, 그때부터 놀라운 이야기가 그 입에서 나옵니다. en ese instante increíbles palabras salieron de su boca. 이상하다. ¡Qué extraño! 당신은 그 예수님 내 눈을 뜨게 했는데 그가 누군지 모르냐? ¿Acaso ustedes no conocen a Jesús quien me sanó de la ceguera? 창세 이후로 소경으로 난 자 눈을 뜨게 했다는 얘기 들어본 적이 없는데 Desde la creación nunca antes he escuchado de alguien que haya sido sanado de su ceguera. 그분이 하나님께로부터 오지 않으면 어떻게 내 눈을 뜨게 했겠느냐? ¿Cómo podría un hombre abrir mis ojos si no proviniera de Dios? 전혀 다른 세계 이야기입니다. Él está hablando de un mundo muy diferente. 그러니까 이 사람들은 전에 소경이었을 때 Cuando este hombre 어두운 era 사람, ciego, 서기관들, 바리새인들, 종교인들이 어두웠으니까 문제가 안 됐는데 no era capaz de ver a los fariseos, por lo que no era un problema para él. 눈을 뜨고 나니까 부딪히는 겁니다. Sin embargo, desde el momento en el que abrió sus ojos comenzaron los conflictos. 일을 했다고 그건 하나님께로 온 사람이 아니라는 얘기죠. Mencionaban que Jesús había desobedecido el día de reposo y por tal razón no provenía de Dios. 그러니까 여러분 히브리 10장 1절에 En Hebreos capítulo 10 versículo 1, 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 그렇게 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 그 다음에 하는 이야기가 뭐냐면 Luego dice lo siguiente, 만일 그렇지 아니하면 그렇으면 nunca puede por los mismos 한 sacrificios, 번에 지도 온전케 되어 어찌 제사들은 그치지 아니하였어. por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 그러니까 이 성경 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자라. La Biblia dice que la ley es la sombra de los bienes venideros. 이렇게 10가지가 있습니다. Existen 10 내 앞에 mandamientos. 다른 신을 두지 마. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harán imagen. 여호와 이름을 No 망령 tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 하게 지키. Acuérdate del día de 그리고 reposo. 이제 그 다음에 이제 대인 관계죠. Y los que siguen se refieren a las relaciones humanas. Honra a tus padres. 살인하지 마. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. 하지 말라. No hablarás contra tu prójimo. 이렇게 No codiciarás. 하고. Estas son las cosas que mencionan los 10 mandamientos. Y estos son los 10 자, mandamientos. 여기에서 이제 중요한 것이 뭐냐면 Lo importante desde este punto es 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자라. porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. 자, 우리의 창세기부터 요한계시록까지 성경 전체 중심은 예수 그리스도입니다. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la Biblia nos habla de Jesús. 그렇기 때문에 예수님이 이 세상 오시기 전에도 Incluso antes de la llegada de Jesús a este mundo, 예수님이 오셔서 할 많은 이야기들을 하고 있는 겁니다. la Biblia menciona las obras que Jesús iba a hacer al llegar a este mundo. 그래서 율법이 장차 오는 좋은 일의 그림자라는 것은
Lo que la Biblia quiere decirnos con porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros 대인관념은 뭐 가늠하지 말라, 도둑질하고 살인하지 마, 거치는 거 탐내지 말라, 이거 놔두고. no solo se refiere a mantener una buena relación humana, tales como no robar, no adulterar o no matar. 그날 안식을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라. También dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 그렇게 말하고 있어. Eso es lo que nos ordena los mandamientos. 거룩하게 지키라. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 그러면 여러분 성경이 히브리 10장 1절이 하나님의 말씀이라면 Si lo que dice en Hebreos 10, versículo 1 es la palabra de Dios, 안식을 거룩하게 지키라 이것도 acuérdate del día de reposo para santificarlo, incluso esta frase 오는 좋은 일의 그림자지 참 형상은 아니라는. es sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. 그런데 여러분 안식일 지키려고 해서 물론 율법 시대 그렇게 했습니다만 Cuando intentamos cumplir con el día de reposo tal como lo hacían antes el pueblo de Israel, 안식일은 장차 오는 좋은 일의 그림자라는 거지. sin embargo el día de reposo también es sombra de los bienes venideros. 그 안식일 어떻게 장차 오는 좋은 일의 그림자야? ¿Cómo el día de reposo puede ser sombra de los bienes 자, venideros? 이제 성경적으로 안식일은 요즘 주일날 예배를 드린다고 주일을 안식일로 알고 있는데 그렇지 않습니다. Muchos consideran que el día domingo es el día del reposo porque aquel día se realizan los servicios de la iglesia, pero no es así. 안식일은 금요일 저녁 해가 지면 시작이 돼. El día de reposo empieza el viernes al anochecer 토요일 저녁 해질 때까지가 안식일. y el día de reposo dura hasta el día sábado al anochecer. 성경에서 하나님 뭐라고 말하냐면 En la Biblia Dios dijo, 안식을 기억하여 그날을 거룩히 지켜. acuérdate del día de reposo para santificarlo. 엿새 또한 내 힘써 내 모든 일을 하고 Durante 6 días dedica tu tiempo en tus labores, 실은 너희 하나님 여호와의 안식일인즉 아무 일도 하지 말. pero en el séptimo día no harás ninguna obra. 내나 내 남종이나 여종이나 Sea un sirviente, hombre o mujer, 객이라도 일하지 말라. no deberá trabajar. 왜? ¿Por qué? 천지를 창조 여섯째 날에 쉬셨기 때문에 일곱째 날에 쉬셨기 때문에 Debido a que Dios reposó en el séptimo día luego de haber creado la tierra. 성경이 그렇게 말하고 있습니다. Eso es lo que la Biblia nos dice. 예, 그것이 안식일입니다. Sí, ese es el día del reposo. 안식일 우리 그렇게 이해를 했습니다. Y así es como nosotros entendimos que debe ser el día de 장차 reposo, 오는 좋은 일의 그림자입니다. aunque en realidad es sombra de los bienes venideros. 이게 무슨 그림자냐? ¿Qué clase de sombra es? 무슨 그림자냐? ¿Qué tipo de sombra es? 자, 이제 유대인 사회에서 종들은 무거운 짐을 지고 다닙니다. En la sociedad judía los sirvientes cargaban bultos pesados, 안식일에는 무슨 짐도 지지 말아요. pero en el día de reposo no debía cargar ni una sola carga. 무거운 짐을 저 끙끙 앓으면서 다닙니다. Los sirvientes debían cargar bultos pesados con mucha dificultad. 몸이 지치고 Sus cuerpos se cansaban, 그래서 피곤합니다. estaban muy fatigados, 쓰러질 것 같습니다. sentían que se desmayarían. 그러다가 이제 금요일 저녁 해가 딱 지면 안식일입니다. Pero al pasar los días, el viernes, al anochecer inicia el día de reposo. 안식이네. Mira, es día de reposo. 아팠을 때 Ellos dejan todas sus cargas 아무도 말 못. y nadie puede decirles algo. 그래서 자유를 얻는. Y son libres de toda carga. 무슨 짐이든지. No importa qué clase de carga sea. 근데 여러분 Queridos televidentes, 일이 그렇게인데 esta es la forma en que funciona el día de reposo. 그것은 장차 오는 좋은 일의 그림자는데 Y es sombra de los bienes venideros. 장차 어떤 일의 그림자냐? Pero exactamente de qué cosa es sombra. 예수님이 오시 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Jesús vino al mundo y murió en la cruz. 예수님이 세상에 계실 때 뭐라고 말했습니까? ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando se encontraba en esta tierra? 하고 무거운 짐진 자들 다 내게로 오라. Venid, todos los que estáis trabajados y cargados, 너희를 편히 쉬. y yo os haré descansar. 그것의 그림자는 El día de reposo es sombra de este verso. 예수님이 와서 Jesús vino al mundo 죄의 짐을 다 져주시기 y 때문에 Él cargó con todas las cargas pesadas del pecado. 안식일은 아무 짐도 안 지어도 된다. Es por eso que en el día de reposo no es necesario cargar con ningún peso. 예수님을 만나면 Cuando nos encontramos con Jesús, 제 짐 다 벗을 수가 있다. podemos liberarnos de todos nuestros pecados. 성경의 말은 안식의 진정한 뜻은 그것입니다. Este es el verdadero significado bíblico del día de 무거운 reposo. 짐진 자들아 다 내게로 오라. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 내가 너희를 편히 쉬게 하리라. y yo os haré descansar. 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. Eso fue lo que dijo Jesús. 우리가 그 안식일에 그걸 모아서 어디서 편히 죄의 짐에서 ¿De qué cosa obtenemos el reposo? De la carga del pecado. 예수님을 만나면 Cuando nos encontramos con Jesús, 죄를 벗고 자유를 누린다는 그 이야기.
Nos liberamos del pecado y podemos disfrutar de la libertad. 또 구약 율법에 또 다른 게 하나가 있죠. También hay otro versículo en el Antiguo Testamento. 레위기 4장에 속죄 제사에 대한 이야기가 나와. En Levítico capítulo 4 se describe la ofrenda por el pecado. 제사에 제일 처음에 이제 그 제사장이 범죄를 했을 때 Nos habla acerca de la ofrenda que debe ofrecer el sacerdote cuando ha 회중이 pecado. 범죄했을 También nos menciona sobre la ofrenda por el pecado de toda la congregación. Cuando el jefe de una tribu ha pecado, cuando alguna persona del pueblo ha 때 네 pecado, 가지 제사가 있어. existen 4 clases de ofrenda por el pecado. 근데 이제 그 이야기 다 할 수 없지. No puedo hablarles de cada una de ellas, 내가 이제 조금씩 다르지만 그 대충 대동소이해요. aunque cada una de ellas tiene un poco de diferencia en el procedimiento, son muy semejantes. 근데 이제 거기에 뭐가 나오냐? Lo que podemos encontrar en este capítulo 레위기 es, 4장 27. en Levítico capítulo 4, verso 27, 일의 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부중에 범하여 허물이 있었다. si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer y delinquiere, 그 범한 죄에 깨우침을 받고 luego que conociere su pecado que cometió, 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. 속죄 제사는 반드시 제물이 필요합니다. Para poder expiar el pecado es necesario tener una ofrenda. 죄의 싹은 사망입니다. La paga del pecado es muerte. 율법 조세 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 Casi todo es purificado según la ley con sangre, 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니 y sin derramamiento de sangre no se hace 그 remisión. 속죄 제사를 드린. Es por eso que ofrecían ofrenda por el pecado. 그래서 이제 흠은 암염소를 끌고 옵니다. Debían traer un macho cabrío sin defecto. 그 다음에 뭐냐면은 Luego el sacerdote 제사장은 두 손 산염소의 머리에 안수하는 거예요. debía hacer la imposición de manos, 안수하는. es decir, poner sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. 저는 처음에 레위기를 그때 그게 잘 이해가 안 갔어요. Cuando empezaba a leer la Biblia, Levítico, me costaba entender esta parte. 또 목사 안수할 때 안수해가지고 목사를 세워. Comúnmente solemos hacer la imposición de manos en el momento en el que nombramos pastores a los hermanos. 때 머리 안수에 장로를 안수 세우는. También hacemos lo mismo cuando levantamos a los ancianos de la iglesia. 무슨 암염소가 장로가 되나 목사가 되나 왜 안수를 받아야 하지? ¿Para qué necesita una cabra que le imponga las manos? ¿Acaso será nombrado pastor o anciano? 그래서 제가 그걸 이해를 못해서 Al no poder comprender esta 몇 parte, 년 동안 끙끙 앓았어. estuve confundido por varios 왜 años. 속죄 제사에 양의 머리에 안염소 머리 안수를 해야 하지? ¿Para qué debemos colocar la mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación? 근데 이제 그 바로 이제 얼마 옆에 그 이야기가 나오는데 Un poco más adelante podemos encontrar la respuesta exacta a esta pregunta. 읽으면 잘 이해를 못하고 그냥 지나갔습니다. Aunque lo había leído antes, no lograba entenderlo por lo que me saltaba esa parte. 뒤에 Pero unos años después, 정도 됐다고 생각합니다. creo que fueron 3 años después, 그 뒤에 좀 읽어가기 시작했어. y comencé a leer este libro. 레위기 16장 21절에서 En el libro de Levítico capítulo 16, verso 21, 그래서 뭐라냐면 dice lo siguiente: 아론은 산염소의 머리에 안수하여 Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, 백성의 모든 죄와 허물을 고하고 y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, 그 죄를 염소의 머리에 두어. poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. 그래서 우리가 속죄 제사를 드릴 때 Esta es la razón por la cual al entregar la ofrenda de expiación, 사망이 ya que la paga del pecado es 우리가 muerte, 죽임을 당해야 합니다. el culpable debe morir, 안염소를 제물로 가져와서 por lo que debe traer un macho cabrío 머리 안수할 en el momento en que se coloca la mano sobre la cabeza de la 제 ofrenda. 염소에게로 건. El pecado es traspasado al macho cabrío. 그러면 이제 그 염소가 피를 흘리고 지금 우리 죄를 사. Y al morir la ofrenda derramando su sangre, nuestros pecados son eliminados. 잠깐 이야기한 적이 있는데 Anteriormente yo les había platicado sobre 예수님께 esto. 세례 요한에게 세례를 받을 때 바로 이런 안수식이었다고 합니다. Cuando Jesús recibió el bautizo de Juan el Bautista, fue esta misma imposición de manos la que recibió. 그래서 이제 예수님이 세례 요한이 예수님 보고 Y luego Juan el Bautista dio unas palabras acerca de Jesús. 1장 29절에 있던 날 요한이 예수께 자기 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양이로다. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 자, 율법에 뭐 살인하지 말, 가늠하여 도둑질할 거짓말 그 도덕적인 이야기 있고 En la ley existen los mandatos que dicen: No robarás, no adulterarás y no matarás. 율법이 얘기하는 가운데서 Y entre ellas también menciona 이제 그 양이 죄를 위해 죽는 그 이야기. cómo se ofrece el Cordero para la expiación del pecado. 예수님이 우리 죄를 위해 죽는 걸 이야기하는.
Esa es una descripción acerca de la muerte de Jesús. 그래서 이제 예수 우리 죄를 그 세례 안수 넘겨 가서 우리 죄를 위해 죽음으로 우리 죄가 사해진다는 얘기. Es una descripción acerca de cómo a través de Juan el pecado pasa a Jesús y sobre cómo la muerte de Jesús nos ha de redimir. 그러면 이제 구약 시대에 양을 잡고 그 염소를 잡아서 속죄 제사를 드릴 때에 Cuando en el Antiguo Testamento se ofrece el cordero o el macho cabrío como ofrenda por el pecado, 그 염소가 죽고 양이 죽는 것은 el hecho de que la cabra y el cordero mueran 죄를 위해서 양이나 염소 죽는 건데 es para el perdón de nuestros pecados. 그것은 장차 히브리 10장 1절에서 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 그랬기 때문에 Tal como se menciona en Hebreos capítulo 10 verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 율법의 안식을 기억할 그날을 거룩하게 지켜. En la ley también dice, acuérdate del día de reposo para 안식일은 무슨 일도 santificarlo. 하지 마라. En el día de reposo no hagan ningún tipo de trabajo. 말은 예수님 와서 우리 죄를 다 져주기 때문에 Esas palabras se justifican, pues Jesús vino al mundo a cargar con todos nuestros 예수님이 오면 pecados. 우리가 죄에서 벗어난다. Mediante Jesús somos liberados del pecado. 그 짐을 내려놓게 된다. Y terminamos soltando nuestro pesado 그 pecado. 무거운 짐을 지고 있다가 Luego de haber cargado estas cargas pesadas, 안식일을 만나면 그 짐에서 벗어나고 자유를 얻는 것을 가리켜. el día de reposo significa el ser liberado de aquellas cargas. 얼마나 귀하고 놀라운 사실인지 말로 다 할 수가 No 없어. hay palabras para expresar lo grandioso y maravilloso que es esto. 그러니까 이제 중요한 게 뭐냐면 Lo importante es 안식일에 예수님께서 정말 그 모든 짐을 벗는다는 것은 el hecho de que en el día de reposo seamos liberados de toda carga. 안식일은 예수 그때의 그림자다. Quiere decir que el día de reposo es sombra de Jesús. 길의 주인이니까 Jesús es el Señor del día de reposo. 자들아 다 내게로 와, 내가 너희를 쉬게 하리. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. 누가 그 이야기했습니까? ¿Quién fue el autor de estas palabras? 예수님이 하셨어요? ¿Fue Jesús? 안식일이 하셨습니다. Fue el día de reposo. 누가 무거운 짐진 자들아 Venid a mí todos los que estáis trabajados y 다 cargados 내가 너희를 쉬게 하리. y yo os haré descansar. 그것이 예수 그때의 그림. Esto es la sombra de Jesús. 예수님을 나타내 예수님께 오면 Esta es una descripción sobre cómo cuando Jesús venga al mundo, 죄를 위해 죽음을 우리 모든 죄에서 해방받는 그걸 말해 주는. que describe sobre cómo su muerte nos ha dado la libertad. 얼마나 놀라운 것인지 모릅니다. No podemos imaginar cuán maravilloso es esto. 정말 감사한 것입니다. Nos sentimos muy 그리고 agradecidos. 또 하나는 Y otro punto a mencionar es 양을 잡아서 양이 대신 피를 흘리 죽음을 우리가 속죄 제사를 통해 제사함을 받는. que mediante el sacrificio del Cordero nosotros obtenemos la expiación de nuestros pecados. 요한이 예수님 보고 뭐라고 말해? ¿Y qué fue lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? 죄를 지은 하나님의 어린 양이로. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 구약 창세기부터 시작해서 Empezando desde el libro de Génesis del Antiguo Testamento, 신주권 시작부터 desde el comienzo de los 66 libros de la Biblia, 예수님은 우리의 죄에서 벗어나고 cuando Jesús vino al mundo fuimos liberados del pecado. 예수님은 우리가 자유로워지고 Gracias a Jesús fuimos liberados. 하나님께서 엿새 만에 천지를 창조했습니다. Dios finalizó su creación en 6 días 제7일을 쉬라고 했어요. y reposó en el séptimo día. 그렇죠? Así es, ¿verdad? 하나님 피곤해 쉬셨습니까? ¿Acaso Dios se sintió cansado? 하나님 피곤하지 않습니까? Dios no se cansa. 근데 왜 쉬셨습니까? Entonces, ¿por qué reposó? 다 끝났으니까. Porque finalizó su obra. 창조가 끝났으니까 Finalizó la creación. 쉬는 겁니다. Es por eso que 그럼 reposó. 우리가 왜 쉽니까? ¿Por qué nosotros descansamos? 예수 우리 죄를 사는 걸 끝냈으니까 Porque Jesús acabó con el pecado. 우리가 쉬면 된다는 거예요. Es por eso que nosotros podemos 그래서 descansar. 아무 우리가 할 일이 없습니다. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer, 죄를 다 사했기 때문에. ya que Jesús perdonó todos nuestros pecados. 성경이 말하는 건 그걸 이야기하는 Eso es lo que la Biblia nos trata de decir. 거예요. 잘 모르고 그냥 안식일만 지키려고 애를 씁니다. Pero la gente que no conoce esta verdad con exactitud solo se esfuerza por cumplir el 안식일 día de 주는 우리 reposo. 가장 귀한 뜻은 La valiosa enseñanza que el día de reposo nos da es, 안식일 나가면 우리의 모든 짐을 내려놓듯이 tal como en el día de reposo podemos dejar de cargar bultos pesados, 예수님은 안식일의 주인이기 때문에 ya que Jesús es dueño del día de reposo. 예수님 앞에 나오면 Cuando nos ponemos frente a Jesús, 다 벗는다는 것입니다. todos nuestros pecados son pasados a Él. 구약 출애굽기 12장에서 En el libro de Éxodo capítulo 12 del Antiguo 양을 잡아 Testamento, 양의 피를 문설주와 임방에 바르며
Si luego de degollar al cordero toma la sangre y la ponemos en las dos postes y en el dintel de las casas, todos los que se encuentran en el interior de la casa viven. 천사가 와서 사람을 죽이러 들어왔다가 Cuando los ángeles de Dios pasan casa por casa a causar muerte, 그 피가 칠해진 걸 보고 cuando ven que los dinteles de las puertas están bañados de sangre, 지나가 버립니다. pasa de largo. 유월절이지. Pasa de largo de esa casa. 넘어간다는 뜻. No ingresa a esa casa. No entra en ella. 지나친다는 Es decir, el juicio pasa de esa casa. 그 ¿Por qué? 피가 발려져. Porque está pintada la sangre. 피는 벌써 우리 죄를 위해 누가 죽었다는 걸 의미. La sangre representa que una persona ya ha muerto en aquel lugar por los 이게 나타난 pecados. 모든 것이 그렇게 설명. Todo lo que aparece en la Biblia se explica de esta manera. 그래서 히브리 9장 11절에 Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 9, 장래 versículo 종일의 11. 대제사장으로서 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 또 venideros, 지치 않은 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막. por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 개가 있습니다. Existen dos templos. 하늘나라에 있는 영원한 것이고 El templo que está en el cielo es eterno 하나는 땅에 있는 것. y el otro es el terrenal. 성전은 두 개입니다. Existen dos 잘 templos. 이해 못하는 사람은 예배당을 성전이라고 하는데 Las personas que desconocen esta verdad creen que el local de la iglesia es el templo. 는 이제 초대교회 때 모이는 그 예배 장소를 회당이라고. Si analizamos la Biblia, descubrimos que los lugares que se utilizaban para los encuentros se llamaban 그건 sinagogas. 회당이 성전이라고 말하지 않아. Se hacen llamar sinagogas y no templos. 그냥 사람들이 예배당 거룩한 장소 성전이라고 말하는 La gente dice con facilidad que el salón de culto es un templo, pues creen que son lugares 맞지 santos. 않습니다. Pero eso no es bíblico. 성경 유대인들이 모이는 모임이 있는데 그 전부 다 En la 회당이라. Biblia se habla de lugares de reuniones para judíos a los que se les conocía como 여러분, sinagoga. 회당은 예루살렘에 있는 모리아산에 있는 그것만 성전입니다. El único templo existente es aquel que está en Jerusalén, en el monte Morías. 그 성전이 두 개가 있는데 Solo existen dos templos. 하나는 하늘나라에 있고 Uno se encuentra en el cielo 하나는 땅에 있는. y el otro en la tierra. 땅에 있는 건 모세가 애굽에 나올 때 올리아가 불살에서 시켜 만든 성막이라는 거예요. El templo terrenal es aquel que se construyó bajo la dirección de Moisés luego de haber bajado del monte Sinaí. 예, 그 성막이라는 것은 그 당시에 광야 이동을 했기 때문에 건물을 들고 왔다 갔다 못하기 때문에 천막 형식으로 만들었다고 성막이라고 말합니다. Aquel tiempo se le hacía llamar tabernáculo, pues su estructura se basaba en un sistema de tiendas, ya que el pueblo de Israel era nómada en aquel entonces. 근데 이제 손으로 짓지 아니한 이 창조에 속한 더 크고 온전한 성막. Pero la Biblia nos dice por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 땅에 있는 것은 올레가 부살에 손으로 지었어요. El templo terrenal fue construido por Aholiab y Bezaleel, es terrenal. 손으로 짓지 아니하고 Pero aquí nos menciona un templo no hecho de manos, 크고 온전한 성. por el más amplio y más perfecto tabernáculo. 이제 하늘나라에 있는 성. Ese es el templo celestial. 중요한 것은 Lo importante es saber 땅에 있는 성전하고 하늘나라에 있는 성전하고 차이가 뭡니까? cuál es la diferencia entre el templo celestial y terrenal. 하늘나라 건 사람이 손으로 짓지 않아요. La celestial no es hecha de manos 예, 그것은 사람의 손. y la terrenal es hechura de mano de hombres. 하늘의 건 땅이고 더 크고 온전하다 그래요. También menciona que el templo celestial es más amplio y más 그러니까 perfecto 좀더 적은 거. y el terrenal es más pequeño. 그래서 이제 하늘나라 성전이고 땅의 성전이. De esta forma vemos un templo en el cielo y otro en la tierra. 예수님이 제사장으로 왔습니다. Jesús vino como sumo sacerdote. 그래 제사장 대제사 아론과 그 제사장들 Los sumos sacerdotes, tales como Aarón y el resto, 땅에 있는 성전의 성막에 들어가서 제사를 드렸어요. ofrecían ofrenda dentro del templo terrenal. 땅에 있는 것하고 하늘에 있는 것 차이가 뭐냐? ¿Cuál es la diferencia entre el templo celestial y el templo 땅에 있는 terrenal? 건 시간계기. El templo terrenal se encuentra en un mundo temporal. 언제든지 세월이 흐릅니다. El tiempo sigue corriendo. 시간이 흐르고 El tiempo pasa. 언제든지. Siempre se encuentra en movimiento. 근데 하늘나라에 있는 것 Pero el templo celestial 영원합니다. es eternal. 시간이 흐르지 않아요. El tiempo nunca corre. 그래서 땅에 있는 건 죄를 지을 때마다 시간이 흘러 과거로 가기 때문에 Cuando cometemos un pecado en la tierra, el tiempo corre y por lo tanto se queda en el pasado. 죄를 지을 때마다 시간계에서는 영원하지 않기 때문에 Cada vez que pecamos, ya que no estamos en un mundo temporal que no es eterno, 죄를 지을 때마다 cada vez que cometíamos pecado, 그래야 했어.
Debíamos ofrecer una ofrenda por cada pecado. 하나님께는 영원한 것이기 Sin embargo, ya que el templo celestial es eternal, 때문에 히브리 9장 11절에 en Hebreos capítulo 9, verso 11 dice, 어떻게 장래 좋은 일에 대제사장으로서 por el más amplio y más perfecto tabernáculo, 으로 짓지 않은 이 창조에서 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 염소와 송아지에 필요 아니하고 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 오직 자기 피로 sino por su propia sangre. 영원한 속죄를 이루어. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. 건 전부 다 영원합니다. Todo lo que está en el cielo es eternal. 우리 뭐 이 세상에 100년, 1000년 살아도 Aunque lográramos vivir 100 años o 1000 años, 영원에 비해 아무것도 아니에요. 순간밖에. ante la eternidad esto no significa nada, es solo una pequeña parte del 땅에 tiempo. 있는 건 영원하지 못합니다. Todo lo que hay en la tierra no son eternas. 뭐 아담 그 자손들 전부 900살 뭐 몇백 살 살아도 Incluso si los descendientes de Adán lograban vivir 900 años o más, 순간 sigue siendo temporal. 하늘나라는 영원한 거. Por otro lado, el mundo celestial es 이 eternal. 땅의 죄를 사하면 Si nuestro pecado fueron redimidos en la tierra, 순간적으로 죄를 사. obtenemos el perdón de pecado de forma temporal. 하늘나라의 죄를 사는 것, Pero el perdón del pecado ofrecido en el cielo 영원히 죄를 사는 것. nos redime por la eternidad. 그래야 이제 눈먼 소리 눈을 떴을 때에 Es por eso que cuando el hombre ciego abrió sus ojos, 이제 그 당시에 종교인들이 los religiosos de aquellos tiempos 안식일 일을 했다고 se quejaron de que Jesús trabajó en el día de reposo 비난했습니다. y lo atacaron. 하나님께로 온 사람이 아니다. Decían que Jesús no provenía de 다 Dios. 성경을 잘 몰라. Eso se debía a que no conocían con detalle lo que la Biblia dice. 예수님은 우리의 죄를 진짜 영원히 죄를. Jesús fue colgado en la cruz y nos redimió del pecado por 예수 우리 siempre. 죄를 영원히 사하지 못했다면 Si Jesús no hubiera sido capaz de librarnos para siempre, 그럴 때마다 제사를 드리려면 cada vez que pecamos deberíamos ofrecer ofrenda una y otra vez. 마음은 수억 번 죽어도 우리 죄를 그렇게 못했어. Incluso si muriesen más de miles de corderos, no habría podido librarnos del pecado. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면 Pero la muerte de Jesús en la cruz 죄를 영원히 씻었기 때문에 nos libró del pecado para siempre. 영원히 온전한 것입니다. Es por eso que somos perfectos para siempre. 눈과 같이 깨끗하시. Fuimos limpiados como la blanca nieve, 소와 송아지의 피로 아니하고 y no por sangre de machos cabríos ni de 오직 becerros, 자기. sino por su propia sangre. 그 다음 뭐라고 되냐면 Luego, ¿qué es lo que dice? 영원한 속죄를 이루사. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, 내 성소에 들어가시. habiendo obtenido eterna redención. 십자가는 redemption. La sangre de Jesucristo, 흘린 피를 가지고 la sangre que Él derramó, 땅에 있는 재단에 뿌린 것이야. no fue esparcido en el altar terrenal, 하늘나라의 재단에 뿌려. sino en el altar que se encuentra en el cielo, 죄를 영원히 사하는 일을 해. y nos redimió del pecado para siempre. 그래서 우리가 죄 사함을 받는 거야. Esa es la forma en que nosotros obtuvimos el perdón del pecado. 영원히 씻었어. Fuimos lavados para siempre, 그래서 우리가 영원히 의롭게 된 거야. y de este modo hemos sido justificados para siempre. 얼마나 감사합니까? ¿Cuánto agradecimiento surge de 단 한 nosotros? 번으로. Una vez para siempre. 두 번 죽으실 필요. Ya no hay necesidad de que Jesús muera una segunda 없으신 vez. 주님을 찬양. Doy la gloria al Señor Jesús por su redención. 감사합니다. Muchas gracias.